जय जगन्नाथ। आज गुड्डू भाई भल कथा मन रख। आज आलोचना करवा 3 दिन अच्युत भेट है। दिने रामदास पचार क्या गुरुदेव प्रभु कलिर शेष समय तुमको केमिति पाइबी। महापुरुष बसता महापुरुष से हसी कहते राम जिते बड़े मोर 13 जन्म हम सेते बेले मु 12 गोपाल देहरे कौन करी खेल करुथी एवं पुणी मु मध्य निजे नरंग परिप्रकाश होती यथा 12 गोपाल देहरे खेल करी एवं निजे जन्म होगी गुप्तरे मध्य रही थी। केते जन्म रे 13 जन्म रे मत खोजी खोजी कहीं पाइबे नहीं। आ गोटे छुआ मन रख अच्युतंकर लीला हूँ गोटे विचित्र लीला। पंच सखा भितर अच्युतानंद महापुरुष थिले स्वतंत्र केवल कलिजुगे नुह 4 जुगे बुझी हो से कहते अच्युत गोलोकनाथ साक्षात विष्णु स्वरूप। एमती आम विष्णु न देखी पारु सत निर्विकल्प निराकार ना रूप नहीं किंतु तांको न देखिबा न देखिले मध्य अच्युत को देखिले पुण्य अच्छे कारण साक्षात से ही परी निराकार विष्णु परी निजे थिले महापुरुष किए अच्युतानंद महापुरुष है से कहते कलिर अंतिम पर्याय जो आसो अनेक अच्युत बाहर शेष बेलू समस्त कौन हो नथिबे मात्र थे कई जन 12 जन। गोटे पद मन पड़े महापुरुष लेखा निजे अच्युत लेखा अच्युत अच्युत सर्वजय बोलिए चित्त हो से 12 बेलू 12 जन थे शुणुतु व्रजत नहीं समस्ते अच्युत बोली भाषिबे ठीक थाक बेलू कही केते जन 12 जन। तथापि राम कहले हे राम तथापि मन रख तू भ्रम हबुनु 12 जन बाहर तू भ्रम हबु नहीं 12 अच्युत होइबे राम भ्रमिबु नहीं। सप्ततिल चिन्ह कपाळे तेबे परत जाए कपाळ कथा आगुर आलोचना हम करिचे गुरु मार्गे गोटे जगह कपाळ बुझी होची ना एटा भी समस्त हम जानिचे मुंडर एटा होची कपाळ जा हो कहले 12 जन अच्युत बाहर तू भ्रमिबुनु किंतु सप्ततिलोचन तो पाखे थीब तू मते चिन्हबु मु होची से मूल है। पुणी कलिकल्प गीतार महापुरुष लिखिं जरिया नदी कूल जरिया नदी हूँ गोटे गुप्त क्षीर नदी से कूल महापुरुष जन्म है पूर्णानंद नाम है। जरिया कहते क्षीर नदी पुणी नीलाकल्प तुम देख गुप्त क्षीर नदी से प्राचीन बुझी होची ना कहले गुप्त क्षीर नदी से प्राचीन होती कौन पूर्णानंद थे ये दीटा पूर्णानंद आइले गोटे जरिया नई कूल पूर्णानंद आउटा हूँ कौन प्राची कूल पूर्णानंद बुझी होची
ଯେମିତି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଥିଲେ 1963 ଠାକୁର କଣ କଲେ ସମାଧିଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ହରିବାବା ମଧ୍ୟରେ ସେ କଳା ଖେଳିଲା। ବୁଝି ହଉଛି। ହରିବାବା ସେଠି କଣ କଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ରୂପରେ କିଛି ଦିନ ଖେଳ କଲେ। ସେମିତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦ ଦେହ ଛାଡିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାଟା ଫେରିଲା କାହା ପାଖକୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା। ଏଠି ସେମିତି ହବ କଣ ଆମର ଯେତିକି ଅନୁମୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ହଉଛି କଣ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷୀର ନଦୀ, ଜରିଆ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷୀର ନଦୀ। ବୁଝି ହଉଛି ନା। ସେଠି ନାମ ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ଏଠି ହବ ନାମ ହବ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ କଣ ବାଡିଆ ପିଠା ହେବେ କି? ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଶେଷ ସମୟ କଣ କରିବ ଆମ ମତରେ ସେ ଦେହ ଛାଡିକି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ହବ ଖେଳ ହବ। ବୁଝି ହଉଛି। କାରଣ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ହେଇଯିବ ଏକ ଆଉ କଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଏଇ କଥା ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି 12 ଜଣ ସଙ୍ଗେ ବିହାର କରିବି ଗୁପ ଥେରେ ଥିବି ମୁଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭକ୍ତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନ ପାଇବେ ଜନେ କେହି ମହିରେ ଭ୍ରମିବି ଚିହ୍ନା ନ ପଡିବି ଚିତା ତିଳକ ନ ଥିବ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ଯେ ପାଇବେ ଏ ବଚନ ଗୋଟା ଧ୍ରୁବ। ହେ ରାମ ମୁଁ 12 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଥିବି ଖେଳ କରୁଥିବି, ମତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଖୋଜିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମହିରେ ଭ୍ରମିବି ଚିହ୍ନା ନ ପଡିବି। ଲୋକ ଏମିତି ଭାଇ ଖେଳୁଥିବି ଲୋକ କେହି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଚିତା ନଥିବ କି ତିଳକ ନଥିବ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ଯେ ପାଇବେ ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ, ଏ ବଚନ ଗୋଟା ଧ୍ରୁବ। ଏ ବଚନ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। କେମିତି ଥିବି ନା ତିଳରେ ତୈଳ ପ୍ରାୟ ରହିଥିବି ମୁଇଁ 3 ଦିନେ ଭେଟ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତି ଗୋଇ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା। ତିଳରେ ତୈଳ ପ୍ରାୟ ସୋରିଷ, ସୋରିଷ ଭିତରେ ତେଲଟା ଅଛି ଆମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି? ବୁଝି ହଉଛି ନା। ତା ଘୋଣାରେ ନେଇ ତାକୁ ପିଡ଼ିଲେ ତା ଦେହରେ ତେଲ ବାହାରୁଛି। ସେମିତି ତିଳରେ ତୈଳ ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୁଁ ସମାଜ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିବି ଭ୍ରମୁଥିବି କିନ୍ତୁ ମତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। 3 ଦିନେ ଭେଟ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତି ଗୋଇ ସେଇ 3। ସେଠି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନିଗମ ଗଳ୍ପରେ 3, ଏଠି କହିଲେ କଣ 3। ବୁଝି ହଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦରେ କରି ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦରେ ବିହାର, ଏଣୁ ମୋ ନାମଟି ଅଚ୍ୟୁତ ସାହା ମୋ ଏକା ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦରେ ବିହାର କରିବେ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦରେ ଖେଳ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସାହା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ହରି।